yakada, elam yakada, sinimira gomde, elam yakada, mara gomde, elam yakada, zulsa gomde, elam yakada, paso gomde, elam yakada, ambasamburu gomde, baba namare burkina be. Good morning, bonjour, Libero, Alissorna, Walige. Sangwa, Mane, Pasogama, Bola, Yakda. Libero, il est qui va de la Fibé. Alissorna, elle est sur la Aukakene. Walidem, kolodem wali. Bamala faso gomye, bamala ubur gomye, naba yena gomye, naba wera gomye, naba yadon gomye, adaba lompo gomye, agin trawale gomye, sinimi naba diko gomye, yanama kom gomye, relam yakada, relam yakada, relam yakada, sinimira gomde, relam yakada, mara gomde, relam yakada, zulsa gomde, naba yadon gomye, adaba lompo gomye, agin trawale gomye, sinimi naba diko gomye, yanama kom gomye, relam yakada, relam yakada, relam yakada, sinimira gomde, relam yakada, mara gomde, relam yakada, zulsa gomde, relam yakada, paso gomde, relam yakada. Ya sida ti runda ya arzum damba nu yum da poga ya rasam pistan la ni lo to ne yum da hanzo en tiuse nender pusam bene yamba ne bini smajili chapi sam bene tondo ti am samba kana zo kelbo on tolo ton dunde biwa on kodo ren dunda ya arzum da re février ki rasmana se 2022 yum da lo to ne nender nam pusa ne bini smajili chapi sambe ton je so la kel rapon wakat kan ti yarunda arzuma da limin pam taba na ni wakata yemla pusuka television wa wakata yemra radio wa en sohne yamba runda yibewa amedia mo ambe machine mo radio zingi sane television wa na mi kamati réalisation machine kengo ya nu bon kun zawbe ne son zingi ya Michael yambo camera o monte ya soma ya sibiri mu yisanu vẽenema ya Amadou Wedraogo maquillage ya Orly Somtore wa manane san tɩg tɩ yaa yʋmdem rũndã yibeoogã diffusion zĩig ya Abdul Fattah Tassambedo ya bãmb n be been rũndã yibeoogã dẽnda sã ne kiba y kũun doog n kaa ne y na n paama Alphonse Wedraogo ogdgdãngã b ra zãana ba pʋlmã da kõorã yaa bãmb n na n zĩnd ka rũndã yibeoogã ne tõndo tɩ d lagem taabã n gese yaa bõe kiba y la na n dɩk n taasẽ yaa wotone dẽnda Ismaël Monsan fo mam menga sãmbã fo madila min koan biiga aja fati kan zoe pʋgdngã yaa wotone sheek zũng-rãnã zoa leme yaa alaji tambura sheko runda arzuma la ya ra kasanga ti ning tab dosi ya ning tab dosi ti yam ning ton dosi ti lagam de bande amina ti mi meti etalon le me ya ma menga etalon fo na ma pasay ne na fo to na etalon tawda be osibro ya bamne Cameroun na ne te taba ti taba kulim sa pakre
le nan ti ta ba pare ya woto den ya be o la na e se Cameroun di ya sida la be o ga ringar ko ya nji han ti Cameroun dam la inde 3e place la ton me ya wa sam bare pa na ida no bi mo ha ba fo ne baram la fo na ya tablika an mam na yo ko me na yo ko me tablika banga to kin bin sim ni bala na yi soma balla be o ya to bang bati nantuma me na yi soma zentuma ya soma na le bantuma me haya nan ke le yi soma haya ko tamit ni mbuida ke lan tal rawd ning lan non lum ning ne ba handa tal demi final la wan tawda wan kata ti tumda re wala ba harawo ne banda ba on nan tazi kan pa ton tay pa ekibis pisile zakla yampa pisile zakti ton wati wa kenasa suka tumna renda ne ba kel mawne ton ton rara bo pi bo tenga ya fima do bang bala ti bali ala kabe ya demi ya final billa yampa ya auto an ton tazi kan wa ligi ning menga na vungo menga sanction yampa ya auto den ni ngada menga ning do se ti ne banda ba on nan tazi kanga la kuile pin ren ton me hanta zininga il kien bede so kwa yamba hay Afrika iki beda patin so di butabo te Burkina pa kien bele halle me ya wan ner me idmi mbati wan ning ton hangana sak de jesu yamba ya yen no de sura den de benere den de nantirika seba ne wa mazut ko isa anta se runde yibe ha te runde yibe ha Alphonse Fedrago na kenga ne sebening sambonti aujourd'hui au faso ati sebrane wamna zugu ya CDAO na namsa foto mbebe ne labningi tontenga to so ba prina dami ba foto bamba lik ngeta ba ya bueno labnandi ke bene abi la meta hanjine taba tizi monti somewa ado parik sibara nanta Burkina Faso ya ren so de sibara muligi tina kalbo biga singa da tomna ne mbaraka bali sibara ham parika wuligi dam te sida ya zuno na da sibara nga anuzigi e pamda vena moto ne tala tondo on kenga to wuligi zikanga te premier ministre ko ala sina zerbo ya nedninga MPSR ram nama championnat auto ne anan kelaba ndati te wana bamba tumda pour eta zatenga la ila meti sida neda ayama ya bioto a chaque bera saki seba nenga tabzingi aujourd'hui faso ta tondo kiba kangam ta la tonen kang président Thomas Sankara ne pour na mampila yiba ko ba boda abela mettre anta gisi avocat wa wiliga metti sida yelam bebe bam lebran kan tig moto la le mangi ha metti yelam bebe en sid moto wala Jean Pierre Palam ko yeme kasit seba ding piga la yemar zingim tala ton kan to wiligi sa ne wala tara wa asan ya bumbu neba han sid ko sida Burkina Faso ka monti tontina ne bo so sid be tomda pour et tu en pas ma veine am seba nenga yob zingi seba ramba sama kaseto en contondo et la mette région du Sahel la solom ne muida sambe gibo wa zekda kwaira am man bole tabrata songri wakat kanga seba nenga tab zingi ipam da veine am ya wambi aujourd'hui au Faso. L'Express du Faso c'est yitte bobo du la so intime reworgo ane wam de zugub tala ton kenganting winigi te parcelle sa puiba yue kenre labria ti papuke denda soka menje yuiten labrin ti papukbi sokra lo to ne wakat kanga to tala to non ti ngwingi te opki sa sa ne meri namba la dang da gurel kanga e la mete kan 2021 Cameroun nan tan woto no Burkina Faso joen ko ngawara sa ne nindare la be la mete équipe kelen ki tamba te be jam soboa den ya bum se anon somba usro goma yelni seman tonnen ka ne bilam tiyan ya kan ya pour yon sene panga sirbe sir mo jingi tala tonnen ti ngwin nge he obe elementi nampa délégation spéciale dambe jikanga me pkenga tawren ti ngom yele ti ade yele wonni nga sambe sayni wala parcelle ram ni so papu ya zu goma ne ton ti kala février ti urasmani wa son watan ya yawlum wakato so mbajese ning délégation spéciale namba goma ne ton ti CDAO wa basa Burkina Faso ponsa sibra ninga CDAO honda sombarik ti awa sibra palsa wele me Burkina Faso ponsa el kanga den ya l'Express du Faso ne wam de zukwe selo to runde yibio
Le pays c'est vraiment wamna zugurunda ibe san lekbene e mi ka damet gomna nan ton na mwen dikra sama Burkina Faso yelle la mata suli sandat ya tumna to zatenga ta bonte je kaot bamba yela met bamba ta met transition na ziniga o mi ka batana bum nan ta yuma tabo ya woto la bam konta 20 am seba nenga yibzingi e tempa ma 20 am tala tondo en kenga na to wuligi sa ne wala sidi ramba san to zino to ne en tonti no ni sipsan deka payi sibare en ko Burkina Faso yi yoliole Burkina Faso yinga se wara muliga ma idari ki awaya bum hanan ke len yi jala moto no bala am pagi him mana yela tawtaw ren sibanenga anuzingi ab wili da venam woto nem yela metti MPCR na ma santon roye andik no ni sin na yelen kiti nembuy da nyono ra yela yibum hanan tal kwaka ada gayenga mana takaso gayenga wulza yibe ga wiligi nyawa ya bumbu MPCR na ma han tolerant andik nor ya venra la woto ne sibanenga yobzingi ipam na venam tala tonan kan preta to Sankara ne poron na makuba boda yelzingi maître Séraphin Somé wiliga me ne ba ndaba on nan kiti kurama abkil solo auto ne ne ba nimbuy dara bangi sidaye ren yare men kiti de bam kotin tab ton roy ainsi bane kiri kanga point se ba nga na zingi abwata ne venam yela meta Hervé Kofi ya Burkina Faso équipe point ne ningi ta gol la bal yorda ada ala fi ole on wata sombo ya colonel Ale Traoré signable l'autora en tourso tourne wakat kan tibuli met Egypte ramba ton Cameroun di ren ya wambe ça ne le pays runda ibeo sidwaya sibra ne wam da zugo sidwaya talla ton non kengene CDO ram sama na tigirma yela meto Burkina Faso pensame ça ne sipal c'est CDO handa sombari kampari ke lende bulga meto pensra jekanga gomane ton ça ne wala kibe tum no yelo or kane abela mete panga bourou zo ça ne se burundu basulo pora kiba kitba tum no ya poussé gomane tonda Thomas Sankara bude le metim pa mi bizang façon manda révolution ti tunugo manam tunugo be ne pam def son pam de maître JC goma otone et la mente chronique société civile société gomane ton sa ne wala ton no huima tout ya ringa tout ab so comme na JC abon ta ya ringa do tone sibra ninga tam zingi ki bakanga mbebene ade asidwa ya sibra ne wamda zugu ko hini simbe berunde yibe wala otone le quotidien sibra ne wamda zurunda yibe san lik be na mik dameti ya Léonce Koné fo tombe be ne ab gomna tenga nuga ya toto la be la meti sera dameti MPCR nama tek tum ning hiya bam sera dan tuma soba la nyaba ob tek yenda bala ob tuma wenge den sibra ne ngana zigi bam wiligda ab tar so otone tala tondo en kengana lebentu wiligi sede ramba son ton zino tone tigisga torzali nangi so la Burkina Faso ila zugo abi la mette sibar pal pari kanta se Burkina Faso ye seba nga wazingi wata ne vena motone le quotidien tala tondo en kengantu wiligi sane wala merkram sin yika se tome ne dagare tan so sorsa zugo en siri sormoa abi la mette nedninga handa ya organisation état islamique torsoba bam saka nugula kwela me seba neng pizingi ipam da venam din d'intérêt pour abuli mette na la solmoa l'école c'est sembe nimina la niari para autoria ne sembo bugurado anta modo na par l'école sa autonem wakar kan tabuli mette sana matenga ne ba yibo ya nizal c'est la koya den ya ne sembo bugurado pa bang ya bramba en tom nam wakat ningi bisna yakan ko to ne seba an wakin wa sen tar pour un baccalauréat wenga yela meta vinsra dara auto en nanken ha ne marché kura manasi muli wati to en kilen de kala me anta wakat kanga ren setenga abi la meti ko lora to sob sambi mira tenga pour un adab ko la me attention sur ça en tom yelwenda auto ti awambe le quotidien. L'observateur parle à Sibrane, Wam de Zurundi, Biogomane ton coup d'état au Yel Seman, Burkina Faso Kanoa, docteur à Sabalka Widrao, Free Afrique Tausoba Wilgame, designé il Kanga pour un somewhat bureau, Tony Wenga, Wa, Tony Nemame, then Yala Yiba, be pour un bien. A passé que tal son coulson coin Sambiga, Wambi, Wilgamente, Yasid Bizino, Abi, Obisa, lieutenant-colonel Emmanuel Zungrana, Bielamente a de Yelkanga, son joint ti sane avocat ma ab yitame ngomda haleti goma men situlo ya usko sa ya ne wala buda zingi
vela me ti songra rit la wenga ada bi sa ne tan so bon sur sa kar da pousse ab soka vela me ti sa ne wo ka no ne ba pa ma yolosko san kere ne serio wenga rega sur l'actualité wa il kan ju sebre ne nga nuzigi den ya l'observateur kala kan ngom da zugu ko ni simbe belo to nunde yibe ko Alphonse Drogo ngey ya sebni himbe den da ina kenga mentiri évasion sebra évasion sebra ya le pays tout nord sebre et yit rasmo popoi et la metamba dam yelati ma ya so ba yelame mam chéri wa panon ambara harma mi ya kat kan total la chanson Hervé David on l'a c'est un commissaire général des 12 PCA ya rima pour la bam bébé ne un compte qui va bene ayelamente rim dem do busco zamb da sayne wala live sasa sibra nga yo poisin ki bakanga bebene yelamente te an ba le mon passé ne bini sun pour ka rent amna te le moi wuso MPS sera ayelamente ya pour yelle pour yelle ya yen wat ne bonda mosa tudu mama noto sebra nga yo bzinga ki bakanga bebene denda voima karba wenge abela menti yela numbe bene option passion ba mana liwo zugu ti yam sam bene rawa sebra nga ni zinga ki bakanga bebene voima ko ba zinga so comme na njese yam na mana wana ti yam sam watiri ke ligin song ti pour sat karma karongo na yilen to ko yetina wa ken yikadum ne ta tudu yamba na wana sebra nga yibzinga ki bakanga bebene den ya évasion ne wamda zugo ko ni simbe bene dunde yibe wala wotone yam palace télévision a jet pa fanjil tepile yam palace radio tel garba e lamenti ya sebni si sambe ton ko maru dunde yibe wala wotone e nan ko bil fu la do ken triki le bunda ane tawas ran tasiamba dunde yibe wala jisi da bu kasina ba son kontondo ya sida tida itan lagam taban like www.savanfm.bf itan lik bene na ya runde ibe ko yelbunda ane taxo alaji zida buaka sinaba sanding bene yiti tondi an taxi runde ibe ko runda arsuma daro tono yelbunda ibe ko to itamti bon yelbunda wela manti nini nga sampatara be ya net ham patar yodo net ham patar jiri yam san wa kenda am patar be bangai sayti yam patar yodo yam patar jiri wala yam han kente yam han kende nyat gaim sa gaim han be suru jugun kenda in kenda jilido est ce gaim tara bela net pa man gaim ne be mo ya ham patar yodo yin le pa man be ne la fo imba ti fo ko han jima wala fo alfon han jima mi vena bat fo tara be ba ne ba me bala ti fo ha ve be ro to fo honda ta fo pam nan ditwa ring pa no mbammi fo hon kendo to ne jiligit saka po pa no mbammi fo hon kenga tuma li baron wato pa no mbammi den ya fo tar yon de yin le be ho ve fa tar fo wi ta la tar fo yin wa la ner ha wa kendo to ne patar belele be so bang ta so ba patar yon de patar jiri sambane fo bato kendo patar be den da leji yel bunda runde yibe ko ton la wotone sa tawas game runde yibe ko tondo ayele me tibum ninga sanji da fa jil kepi tara non lomti o mane yam le obi bintu forata mana njese ya bonti jidra yawa c'est dire bum ninga fa jil kepi sanji da a konta fo ratam yam le ko tu mana njese yawa ya ban kiti wete kise mo ya wa ba yete kisgu ya so ba kise mo ya jidram to mana ya fo fo handata fo mandata me mana jese ya bon be po wala sa yete yor ba yoda ya ya bon yin to na ba hanyo ya ni na ndata nje buni nga hambe yo mo balla ndata mana yam le oni ngambe po mbe wa ya ni bala na ta an chen be ne ne hen jidra fa jil chepi nda le ji le ton dunde yibe ko bala boning sin kisi biya jidra mo a kit da me fotar yam le ko ndata man bon kansa den dunde yibe ko tawas kamela woto ne
alaji sida bua kasi na son kontondo san ya ne sita pour ayam san lik bene mik da botone ila meti asa fan nga Europe son bonti savon eko en yi sababu ti pa motone Salmata Tuma. bah pia bala waka Salmata am nam bonza fo ne wenda yemra pina bio vient fa comme ligitum da sanfande mam bonza men je masa nata kingu fo ka go mam ligdi nan da sanfande ya import fo sanfana ligdi Zak sabwa. Ayo razabiye. Nindari yam kumam ligiti mam da sanfande. Mam kira wawe. Mam ya neba su. Tia eko. Mam ya wo. Ya wani ya mbon wa kora. Mam liki. Sanfan pale. To bonti eko. Ti mam ya ti mam ina sakaye ti makange wo. Ni wonde mam tar pierba. Sanfan za ta kunsaye. Salmata sanfan na yi wani ya dako sa Eko, pierre te kasati. Ta yunoraka. Comme debout fo sam pek fura matam di kanjela mam data men Mchenge. ay Salmata ya za portare na yinu fo Eko ya safan pal santar baraka nyam tempa mala boutique ramba fan poussin rason la tabliera maning isandat venum biwe banga 25 40 18 36 ya sida tina lipon wa gomaru wonkane elementi runde ibe o mi kamenta pasik talbe bene buda me be bene dana tunta abne Alphonse ndinga ke budu wa ti buda han sadna wa tien pasik tale runde ibe o Baraka Isa Mermo Sanfo Savanda Yerbi Koyenga Lemia ambassadeur te Nancy da pa Masori Enken Seben ningap sa monti le quotidien se braponti talta benkengi président Thomas Sankara ne pour ndambam pila yiba boda wenga yela meti sankende neni mbamba kuba boda samande salle de banque wara 2000 aya bum sankete kenga tawre abela meti wakat ningap sanya konkon kirba za haramba avocat ramba songo de batab na tonri en larme zas ko isa wane kasi de buto tor de bonte plaidoirie wa ya tum kanga enquête kenga tawre na yilan tonto bangi venam ning ha seran zindi prena Thomas Sankara ne po na mampila yiba saman kalma boda sa enquête mbodo tone ren la musa février qui aura matam 2022 tribunal militaire assemblée wara 2000 boda kela le kenga tawre ren sa nangesa boda zingi idemi kamati parti civil avocat ramba l'armana se gens sa koisi nya wasa ti henri tum na yotone na wane kasede buto tore ya ren so to buligi sa nangesi neb ker mansam rayat ton lut sida woto na ilan ton to barabangi sa ne bumning samane octobre ki ram pila nu 1947 yumna yaren wane abkela nguru to ne buskurama ampa mum songo maître Séraphin Sommet bam to sa woto ne bit ken le quotidien c'est rapport hein ndek venam hido to en tasien abuli kamete sida bilibili fa idin hadame andabat boda sabzinge bodninga ya président Thomas Sankara le passeport ndamba bampila yibo option koto rende na yila ton pam venam bodning senzinga aya bom senketen kanga tawre tsanda ngesi wakat ningat sambewa ya wakat san yakan ko avocaram en songo nebni seman kalma zaka haram woto no monte parti civil la avocaram tabna ton asias koisi an larma wane kasede bu totore na yilin wiligi nebni jepsen ninga tali kanga ponwa sida nantik bebe ne o paron tab zalam yilla wenge yaren so de sanangesi idmik dambala tomda otone la musa dari yi bumbu
hanangi avocat rãmba n tõog na n zãgs koɩse yã wa gomsa tɩ yã wã rɩke la d na mikame tɩ tʋʋmdã sẽn da yaa raara yiib soab mosã b sẽn yãk weer n kõ tɩ b na n tõog n dɩksa ne koɩsã yaa maître désiré sebgo n yɩ pipi n na n sɩng tʋʋmdã b sã n dee micro wã b na n deng yãnsame n na n wilgi bãmb na n wa ne kaset ninga sẽn wilgdi n mansem ninga neb kẽer sẽn talle tɩ yaa kaset rãmb da tõog n togs sɩda rẽnd tɩ ne-buiidã ra paame sɩda n bãng ye yẽ soabã b wilgame tɩ mansem kãng yaa bũmbu sẽn maan 2017 yʋʋmdã wotone yaa rẽ sot b na n deng n yãnse n vẽneg y sã ne sari boodba n wilgi yel-kãngã sẽn kisi sã ne tõodã pʋgẽ tɩ bale kood penal la pʋgẽ norikar kobsi la pis wala tãabã gɩdgda yel-kãngã a zabda ne yaa rẽ tɩ b na n wilgi monsieur le président n datame tɩ bãnge tɩ tõog n yɩ sababu tɩ kaset soab bũmba noore n pa togs sɩda a yaa bũmb sẽn gɩdge tõnd na kẽnera pʋgẽ yaa rẽ so tɩ b wilgi tɩ ned sã n yɩ sabab n kẽesa tʋʋg yel-kãngã pʋgẽ a tõe n paama sɩbgre n yaa bães roogo sẽn ta yʋʋmde n digd wa yʋʋmã tãabo a soaba leb n tẽ n yaoome ligd n ta tus pi-soobe n dig tus koabga la pis nin wotone rẽnd wakat kãngã yaa tɩ bãnge t'a yaa bũmbu sãn gɩdg zãng fase la leb n tõeme tɩ sɩbgra yiibã woto wã b yãka yen-taasã soabã tɩ sã n miki t'a soaba kẽesa a toogo yel-kãngã pʋgẽ sõs n maaneg yaa wilgame tɩ b sã n yet nedbã wa me n na n kɩtɩ kaset rãmb bũmb b noyã n da togs sɩda wilgdame tɩ yaa neb sẽn tall wa mansem tõe n yaa pʋlenga tɩ b yeele fo sãn tɛg n ta boora togs sɩdã tɩ m na n maanes la wotone tõe n lem yaa bugsgu n yet tɩ fo sãn tɛg n sak n gom woto woto n na n paam fo a tõe n lem yaa mansem n na yɩl n yɩ wog buud toor-toore neda sã n tɛg n ta bɛɛra tẽ tɩrga a goama wɛɛngẽ a ra yɩ sababu tɩ sɩda tõog n puk ye soaba sãn ta bɩ a wa ne zɩl n beedo n na yɩ tɩ sɩda kell n lud wotone monsieur le président tẽ n wilga yãmba tɩ mansem kãngã la tõe n tiki y tõnd na kẽnrã pʋgẽ monte kood penal la a norikr kobsi la pis wɛ la pis nin la a wɛ wã pʋgẽ la kobsi la pis wɛya pʋgẽ la kobsi la pis wɛ la a yibã pʋgẽ zabra ne yel-kãngã rẽnd yãmb sãn tik yẽ y na n mikame tɩ yã wa yaa tudg sẽn yaa kãsenga la neb nins b sẽn ning taal yel-kãngã pʋgẽ wã segdame n bãng ye tɩ b rãmbã sɩd kẽeda yel-kãngã yʋkã pʋgẽ rẽnd avocat sẽn togs wotone a na n wilgame makre yaa wala a tõnda ninda tõnde ninda pascal sẽn tall mansem ninga tɩ bale bãmb ne général julbert gengere b talla na kẽnere wakat ning sari boot soagẽnna sẽn wa n kɩlg nebã bil-bil fo tɩ b manasmã yaa na yɩl n tõog ye tɩ neb ra tõog n kõ kaset na n vẽneg ye tɩ b bãng ye yella sã n segda yɩ to-to ye wakat kãngã sã na tik na avocat sẽn togsde a julbert gengere talla mansem tɩ manasmã yaa bõe b tʋma a tõnde ninda pascal tɩ b kẽng n sɩ tɩ yɩ sababu tɩ kaset soaba yembr yoos n boon t'a zoet yĩnga abdraman sã n wa tɛg n ta sari bʋd soagenda taoore bɛɛra tẽ tɩrga a ra togs sɩd ye rẽnd yaa sẽn tʋm neda tɩ a tɛg n yɩ sabab n kɩte tɩ kasetã a golme yã wa yaa bũmbu sãn gɩdge la yaa rẽ n so tɩ tõnd rat kaa ne n wilgi tɩ tʋʋmda wotone a yaa bũmb sẽn pa zemse maître désiré sebgo avocat na n kẽngame n wilgi kaset lagm n kõ kaane sẽn sɩd wilgdi tɩ sã ne wa bee kãnga a yaa bũmb sẽn sɩd zese la kaset ning sẽn kõ n wilgdame t'a bɩa zĩigẽ la yãmb sar yoor segdame n soga sõma n tõog tɩ neb nins yaa sababa yel-kãngã pʋgẽ paam sɩbgre yeelame tɩ b sã n togs yẽnsa b na n dɩka koɛɛgã mosã n kõ avocat to mosã tɩ yaa maître séraphin some n na n deege koɛɛgã bãmb sẽn dee koɛɛgã sẽn na n gom zĩig ninga yaa neb sẽn tall mansem n kell n dɩk neb kũum wotone kũ rãmba n solg woto tɩ pa mis n be zĩig ninge zĩ-kãngã b yãnsame n na n kõ vẽenemã sɩd wilgi octobre kiuura n piila a nu 1987 yʋʋmna nin-kʋʋr ning sẽn maana ra tɩ d commando ning sẽn kẽng n tɛg n maan nin-kʋʋra conseil de l'entente tɩ y sabab tɩ ne piila a tãabã maan kaalma yẽnda logr poore kũudãmb la b rɩkr sẽn pa tũ sore yaa rẽ n so tɩ b na n wilgi monsieur le président yeelame tɩ kũudãmb mas wa n dɩkd wakat ninga yaa voɛs pa tol n maane b sẽn moon tɩ examen médico légal la sẽn wilgdi tɩ sɩda kũudãmb la woto la na kẽnr yaa wotone yẽ soaba pa zĩnd ye yiib soaba
il me yame ti kuna ma me sa an wande ga woto o pari kan tasi ha ne kidba zaga rammi ren yeme le me ya bumbu ya tuduri la wari passé que option que la en patal wa ne kuna ma able me undi kala me anti man bam san dati am payan san tun ana kenari meta serafin somena ngoma woto la bana kan to wuligi sida le me yame to wa na wus kuna ma yi yongo abin le mona solo ba me le me yi yongo la solo ba me yi varvari ya wan yakab tumde labsan tuma kirba za ramba patolan to an na yil kanga point ren ya bam nen taba en kele nyan hantum tumna oto varvar bala labnan lo ni ya bum huligdi ti ya kongore ya kasanga avoka kenga tawri an nan wuligi nyam le me yame to ban na solo kuna mame o payan hanan wawri na kena buto tori yela mata kella ngure tenga auto bala ande kuna ma ning pombe bala o payan hanan zulugri sane yaade nye nyam nya kaset ning hanko serio ro ponkane yela meti yaada zuluma menga azemsa centimetre pisila yibu ntaran digdi centimetre pihinu lani wotone wuliram te wawr pazindi kuna ma solo ri wakati sida tonton wuliga me to pali men yanse na yi sababan kiti te fo ha ta tabo bang ta zal kum la woto nya o me la woto o pa man voice kanga na yilan ton ti kiri ba zagaram san wa tanta bum miti sida bam neda hamman kalma a ga yazikanga a kabala woto ne nya fa wuliga me ti ko ngin tumna pour ton le me yame monsieur le président ti yella mar lo wor pori o payansi na man va so mon enquête na yilen ton ti nebni hiya sababti ni kura man o tono o padik sibari na ta sabrammi ren wuligda me son wengin yella point aya bom sem pasemse ya ren so ti zikanga man sam kanga fangil kepi avoko han tokode ya na yilen ton ti ni ko ning semane octobre ki uram pila nu 1947 yumna bine muide pour nda to lambang sida ne baro bang yela a han yitoto a shinga watamba toto ya ren so avocat na wuligi na ken kan poya tonya me to han ni ram tala sukane ne da yuran watbe wala julbe gingiri tebi sababu nan kiti kunamba abarika amena moto to pabangi sin ya totoye renari kuma ta patusura ya bumbu ya bigri ham pasemse ya ren so te ton kotin tin yam serioro sa ton na zindi bisi baba wala hasirde la yela meti nyam le nyame ne dab sin ngitala absan wa nyana seri bod ba tor kane yin nyame to bana anyan san wuliga me bam nu pa be yel kanga point abu gwa ma point abri kada yela ter ndorne ko manan lengani lem passé ha ne mako régisseur akarim tabsoba ne ba yiba ya neba hampale mbe ton so kare to mana kalam jilba ngiri rika yela ndol ba wuligi ti abamba an konote tumna tome yari ta avoko na wuliga ajulba ngiri et ni tin yela me ti yele kanga pour pas un pe comme nous yela pour balé obia nin sinda ya soda sula monte seneka ya to so pour donga obleme ya nin sin limda getin conseil de l'entente pour un yogunduma rati soda sa yelle ren ne da patron wuligi ti yele kanga pour bampa mitiri han lemen to yida avocat sen kanga nan to passé et dia ameti kuna ma hana solo ne yonga kuna ma taba solo lo gor pori akarim tab soba handa amma ko régisseur bam han to yine ne ban kam to kanga te tum na sa lo gor pori ab lebra men wata nandi kiyela man fangil kepio ha antasi a julbe ngiri ren wakat kanga pa komana lengani labrik venement tase abwa tira ntola julbe ngiri la ne da patron wanyana kamosa ndaton wuligi tibam pamiyel tiri yel kanga poye ren ya hanna wuli bala ti bangasa abawda men nan temeyi la ya to avoka nan kanga tawr nan ti wuligi a julbe ngiri ya nen ninga hon ko sori to na wu kurama lemi ya nen ningme han lemi ko sori tinan ta solori re logor pore tum na wa tum sawame nebni hinti tum na le branta me na le mon wiligba bam han tan tum na ninga ren nebni hinti ka solo kunamba o passa tira na ta ngome ne koma na lengani ya julbe ngiri ya nin si sabab to kenga labli bran le wata antasi sane kibara avocat to sa woto la nan wuligi kaset pa me
tɩ be doose wã pʋgẽ rẽnd maître Séraphin Somé na n kẽnga taoore n na n wilgi monsieur le président n datame tɩ na yɩl n kʋms tɩ yãmb bãng yella sẽn yaa to-to yaa tɩ d bãng bala kaset bu to-toor kõome sẽd roo pʋg-kaane sẽn wilgde neda tõog n dug n yella pʋgẽ yaa toogo la tõnd na n wilgame yaa waoor pa zĩndi ãdem-biiga yõor sẽn yãk logr poore b n segd n za kũunã ma to-to waoor pa zĩnd ne leme yãame tõnd tõoda a zabdame ne yel-kãngã yaa rẽ sode tõnd tõe n wilgi neb nins sẽn tʋm b tʋʋmdã tõnd miib raaba ra yaa nim-buiidã ra wa tõoge yella maooneg logr poore n bãng yella na n tũ n paam vẽenemã rẽnd b maana b na maanega na yɩl n ludi sɩda wotone nim-buiidã sã n pa bãng kũunã masã yaa neng ninga solg sẽn yɩ to-to wilgdame tɩ d tõog n paam sɩda na n yɩ toogo b raabã ra yaa wotone yaa rẽ yaa monsieur le président tõnd dat tɩ yãmb bãnge tɩ yel-wẽn kʋʋd kãnga rat n yetɩ y sabab tɩ kũurãmbã b rɩkata pa tu sorã yẽ yaa bũmb tõnd sẽn dat tɩ yãmb sã reooro gãde la y bãnge tɩ yãmb sã wa na n tõog n kõ yaoolem koɛɛgã bɩ gãda général Gilbert Gelge zĩ-kãngã tɩ sɩda b yaa bɛɛgda rẽnd maître Séraphin Somé logr poore avocat tomosã n na n dɩk koɛɛga yaa ãn soaba yaa maître n zepa fɛdɩna bãmb na n wa taame n na n wilgi mam sẽn na n gom zĩig ninga yaa sẽn kẽede ne wala ned yeb sẽn ning taale a yamba Élysée Ilboodo tɩ bale b ningdb la taale b kẽesa b toogo nin-kʋʋr wɛɛngẽ b lem yɩ sõng wẽnga n na n kɩd tẽngã tõog n kẽ zũnglg pʋgẽ avocat na n wilgame monsieur le président a yamba Élysée Ilboodo yaa y tõe n yeelame tɩ sã ne wa nin-kʋʋr ning sẽn maan wotone wã neda b sẽn naaga neb niisi sẽn kell n sɩd kẽ sʋka n na yɩl n kɩt tɩ commando ning sẽn yi n na n kẽ conseil de l'entente tɛg n yãgs yõ-yã b naaga sʋk beene rẽnd bɩ bãnge tɩ d sã n na n gese ne ning sẽn gomda wotone wã yaa avocat sẽn sõngde président Thomas Sankara sẽn maan kaalmã zags rãmba rẽnd neda na n wilgame a yamba Élysée Ilboodo tõnd tõe n wilgame tɩ sɩda a sẽn na n goma a gomame n wa teg n lem n gome wala a na bõs wẽnde wʋdrao rãmb yelle la tõnd gesame tɩ zĩ-kãnga neda pa tõe n wa teg n dõde neb zaalembe bale kẽer wilgame t'a yamba Élysée Ilboodo t'a sẽn gom n tɩg n pʋd bãmb yoã tɩ neda zugã pa leb n tʋʋmde t'a yaa gãenga yaa rẽ yaa monsieur le président mam dat tɩ bãng neb nins sẽn gom tɩ neda sẽn gom n teg n pʋd neb kẽer yoa b ra rɩk wala yaa sɩda tɩ bale a zugã fãagame sã n mikame tɩ yaa woto bɩ y bãngsa tɩ doose kãngã pʋgẽ gãemsã yaa wʋsgo wotone rẽnd bãmb na n wilgame tõnd datame tɩ yãmb tẽ a yamba Élysée Ilboodo sẽn tʋgse yella to-to wã leme yaa ned ninga tõnd sẽn dat tɩ bãng tɩ yaa nins b sẽn ningd b taal pʋ woto wã yaa vẽenega yɩɩb tʋʋmde la b sakame n na n tẽ yella wala pĩiri tɩ tõog n bãng vẽenemã yaa rẽ yaa monsieur le président tõnd dat tɩ yãmb sã wa na n tõoge n na n dɩk yaoolem koɛɛgã n na n sɩbg wala neda bɩ lem n tags tɩ yaa ned ninga tɩ b kaseta b sẽn na n kõ wã b pa tol n golme b tʋgsa yella sɩda bɩ yɩ yog-yoge neda yĩnga yols yaa tɩ yãmb sã wa na n tõoge n ka booda tɩ bale b sakame n na n yɩ sabab tɩ b kaseta tõog tɩ vẽenem wʋsgo tõnd paame la d bãnge bood-kãngã pʋgẽ avocat kãng sẽn gomsa yaa maître Jean Patrice Yamoyo n na n dɩk koɛɛga bãmb na n wilgame mam na n goma sẽn kẽede ne a na bõs wẽnde wʋdraoogo la Traoré Bosobe yelle yeelame tɩ bãmb na n lebg waame n na n wilgi nebã yiba woto sẽn lagm wa ne koe ninsi sari bood soagã na taoore n na n wilgi sari bood soagã na sẽn wa n sɩd kelgdmã kaset wʋsgo la b kõ beenem yeelame tɩ kaset nins n lagm n kõ beene wã yaa a yɩɩ sababo tɩ d na n sɩd bãng t'a na bõs wẽnde wʋdraoogo yaa ned ninga sẽn sɩd zĩnd zĩig ninga yella f wa n maana wã wãnkato n lem n tɩ paasdẽ b leb n zĩnda zĩis wʋsgo yella sẽn yika wakato rẽnd yaa bũmb sẽn wilgdi tɩ yel bãmba yaa bũmbu sẽn wilg neda kẽesem toogo yella pʋgẽ yaa rẽ sode tõnd date tɩ yãmb gãd neda wa yaa beegda sã ne nin-kʋʋra yɛl-wɛɛngẽ b na n lem n kosame sã n lem n kẽedẽ ne n mansem kẽere sẽn lem b sẽn wilgi tɩ b kẽesa b tooga yaa d n na n kelg b sari boodbã roog n kaanẽ wã neda yõk wa kɩɩsgo n yõk kɩɩsgo hal wa teg n tãage wakat ning tõnd sẽn be wã la tõnd datame tɩ bãnge tɩ b mi yella tɩɩri b bee yella pʋga la Traoré Bosobe nengẽ d yãame tɩ bãmb me
kaset wʋsg kõome n na n wilgi neda kẽesa b toogo yella pʋgẽ bale d sã n nange kaseta sẽn kõ yaa sẽn sɩng ne sari bood soagna tar wa tɩg n taa bʋʋda pʋgẽ kaane d mikame tɩ a bosobe traore yaa ned ninga tõnd sẽn tõe n yɩl mosã neda ra rɩka tʋʋmd n kõ meng sẽn paa tʋʋmde bala ra mamsame tɩ bãmb yaa wa prɩna tʋma sãnkara n yõ gũudbã neda n yaool mik tɩ pa woto neda ra lamsdame n pʋgd bala n na yɩl n tõog n paam dɩ kiba n kɩt neb ning wa n na n tʋm wẽnga tõog n tʋme yaa sɩda tõnd na n wilgame me sor prẽedã tɩ d sã n na n ges zĩ-kãngã tõnd sẽn tõe n kos la d wilgi neda mi yɛl ninsi b sẽn dɩk n doglba tiiri rẽnd tõnd kotame tɩ gãd yella sõma y tõog n wilg bala t'a segd n paama sɩbgre la b sẽn kẽng taoor mosã n na n lem n gome bãmb sẽn goma wotone b na n gomame colonel major Tibo Ouedraogo yelle la b leb n gome a deme Jakalia yelle la Albert Belem lilga yelle zĩ-kãngã b sẽn wa n na n gom yel-kãng zugã yaa avocat tʋ mosã n na n dee koɛɛgã yaa maître Julien Lalgo n na n wilgi bãmb yaa avocat sẽn sõngde prẽna tʋma sãnkara sẽn maan kaalmã zag rãmba la b na n wilgame tɩ zĩ-kãngã bãmb na n gom nebã tãabã b sẽn sõdg wotone wã yaa tɩ yaa sẽn tũud ne kaset rãmb sẽn zoe n kõ bʋʋda zĩigẽ la bãmb na n tɩki b na n wilgame tɩ zĩ-kãngã b ningd b la taale tɩ b yɩ sõng wẽnga n na n kɩt Burkina Faso kẽ zũnglug pʋgẽ b leb n yɩ sababu n na n kɩte tɩ tẽngã na n teke yaa rẽ n so tɩ b na n wilgi tõnd yãame kaset sẽn lagm n kõ kaane nebã a tãabã mansem zugu rẽnd yaa toogo tɩ b tõog n gom n yiis n menga yel-bãmbã pʋgẽ la me sor prẽedã d leb n yãame tɩ sã n gem mansem wala Tibo Ouedraogo n le paas Albert Belem lilga la a deme Jakalia nin-bãmbã a tãabã wotone b yɩɩ neb sẽn yɩ sõng wẽnga n na n kɩt tẽngã laafɩ bidgi tẽngã kẽ zũnglug pʋgẽ yaa rẽ n so tɩ tõnd kot yãmb sari wa roog rãmb yaa tɩ y bãngsa tɩ tõnd kotame la tõnd data la d mi tɩ yãmb na n tʋgsa sɩda nebã a tãabã woto y segd sɩbg b lame tɩ bala mi yel ninsi b n dɩk n doglba rẽnd maître Julien Lalgo kosa woto tɩ b wilg tɩ bʋʋda a kɩla na n yẽnsame zĩ-kãngã yĩsame d mosã n fo yaa le quotidien sɩbrã pʋgẽ la d sẽn da rɩk kiba kãngã na n taasa dẽnd d na n tũ taab n kẽngã pa sek taale sẽn gʋls n kõ a saam-biigã wãmbi wã rũndã arzũmã daare a yeelame yaa saam-biigã wãmbi lieutenant colonel Emmanuel Zungrana fo ket n tẽ rãmbi tɩ neda sẽn sɩng ne janvier kiuudã sẽn piiga 2022 wã yaa b bee maison d'arrêt et de correction des armées tɩ b rɩka sãmb sẽn doglba officier supérieur kãngã tɩ nin-kãngã soabra ratame n tusa Rockmar Christian Kabo naamã n lubi vẽeneg yaa na n wẽn dɩke la b ra kiis wotone n pãb n kiis wotone sẽn tũ ne ned a yembr sẽn be b sʋka sẽn wa n yɩ n tɩg n togse tɩ soagl n sogende n dat n neem naamã ad b sõora t'a bãmb pii yaa sodaas la ninzaalse sẽn be sãn rɩ-bʋʋdbã sodaasã sãn rɩ-bʋʋdbã nugẽ tɩ yaa bãmb n gete sã ne yel-kãngã yelle yeelame tɩ wakat kãngã tɩ yel-kãngã sẽn nan be sãn rɩ-bʋʋdbã nugẽ wã ade janvier kiuudã sẽn pisi la a na n sẽn loogã y na n mikame tɩ sodaasã na n yikame n ta n tusi sã ne Rockmar Christian Kaboor ningã n lubi la b lugli rũn paale n boond tɩ mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration MPSR tɩ b taoor soabã yaa lieutenant colonel Paul Henri Damiba n lebge sã ne pãng soabã Burkina Faso kaane yeelame tɩ koeesa sẽn dɩk rasmã yopoe ning sẽn loogã wã m da sokda meng n gɛtẽ yel-kãensã pʋga a zũng-rãana yellame sã na n maana la wãn-wãna sã n mikame tɩ b na n kell n kẽngã taoor ne vaesco baa ne MPSR waoongã bɩ b soka wotone m ket n leb n sokda meng n gɛtẽ rĩnga na kẽnd ninga b sẽn yãk wotone wã b na n bao na kẽndra to n tõog n kɩ tɩ yã wã soabã lebg non-lieu n pa tar yãsg zĩig bɩ koɛ yaa mam pa tol n paam lekre sẽn kẽ ne sogs-kãense la bũmb ninga sẽn yaa vẽenega yaa tɩ sã ne yel-kãngã pʋga yẽgsg n na n be yella pʋga saam-biigã wãmbi arba raar sẽn loogã yaa f miime tɩ chambre de contrôle la sẽn be tribunal militaire wã zĩndame n na n zĩneg yã taaba a wogd kaane la sã ne zĩnd yã taab kãngã yaa ragenda kosgo sẽn na kosg sebre na yɩl n tõog n yiisa zũng-rãana n base la a sõangda sẽn yaa avocat wã ragenda regl yã yaa yã wẽnde mosã la libliba
sẽn be zĩiga pʋgẽ ne bʋsg yẽ gomdame tɩ b yãnsa sã n yaa ne wala yõkra sɩb n ninga b sẽn n da rɩk n dogla n kɩt tɩ seb-kãngã talla n kẽng sã n ne wala bãensa roog n sodaasa bãensa roogẽ tɩ neb kẽer me n gomda tɩ ad na-kẽndre n pa tũ tɩrga rẽnd kɩtame tɩ wʋsga fãa gil kɛpɩ tɩ yaa rẽ yĩnga la nin-kãngã soaba b sẽn lebg n yiis bõn basã bõn-ning sẽn be be tɩ yaa vẽeneg yaa tɩ arba daar yi-beoogã yẽ wala bõn-pusdum sẽn maane kibara kell n kẽ wotone tɩ wilg tɩ emmanuel zũng-rãana b yiisb lame n base t'a kell n bõe ne wogdg tẽngã kaa ne sẽn tũ ne réseau sociaux rãmbã n leb n paase ne kiba kɩt tɩ b kẽere tʋʋm noe pʋse la m sã n biigã wãmbi sɩd-sɩda yaa ayɛy neda sɩdda pa yie baa ne lib-libã sẽn gilgi sã ne yel-kãngã wotone tɩ ned pa tara biisã parke wã me pa tol n yiis koeese n na n wĩnge tɩ yel-kãngã la yel-kãngã n be beene lieutenant colonel la b ra pa yiisã yẽ ye sãn tũ ne arba daar février kiurã sẽma yib 2022 tɩ b ra kɩta bãensa roog n sodaasa bãensa roogẽ la mam me sẽn mi bala n miime t'a pẽt n taaga n da tɩg n yãns beene yãnsa na bogd zug wĩndgã wakat piila a yembr n tɩg n tãag zaab wakata yoob sẽn wa n loom ne pistã sãri buudbã roogẽ sodaasa sãri buudbã roogẽ n da sãm tɩ a rogda na n yiime tɩ b looge n kuli la ay soaba gũum n konge la sã ne wala sokr sẽn be karengã tʋʋm noẽ nengẽ b sẽn gomde b yeelame tɩ b ratame n gese yẽgs n gese neda yiiskã na n yɩ wãn-wãna la bũmb la a yembr tɩ b na n yeelf yaa mam yẽ pa mi yel-kãngã yẽ sẽn na n yɩ a soab ye tõe me meng tɩ wakatã ninga mam sã n gomd ne fo wotone wã tõe tɩ wakat kãngã meng tɩ b zoe n yiislame fo sẽn karem mam sebra wotone wã la sẽn na yɩl n tõog n base tɩ vũna fãa gil kɛpɩ sao mam tagsdame sã ne mam sik n menga m tagsgã pʋga tɩ wakat taam n masã tɩ parke militairã sẽn tar yella bila yi n kõ vẽenem sã ne nin-buɩɩdã sẽn kẽede ne wala lieutenant colonel emmanuel zũng-rãand yella pʋga tɩ nebã tõog n bãng vẽenem yella zugu sã n biigã wãmbi rasma be poe ning sẽn loaagã mam da kõta fo kibar wĩngd tɩ parke militairã rãgenda yiime n wĩneg tɩ b n wilg tɩ b yiisa général gilbert gengeera yaa zĩrẽ wã sõn tũ ne naam wẽn dɩkrã sẽn maana tɩ yaa lieutenant colonel paul henri damiba sẽn maana soabã la b lem n wĩnge tɩ b na n lebg n dɩka sã n yaa ne wala a tʋma sẽn kar bʋʋdã tẽne wã janvier kiurã sẽn pistã la a yembr 2022 wã la badaara yam sã n biigã wãmbi bʋʋdã pa tõog n zĩneg ye bʋʋdã pa tõog n zĩnega tɩ bõe tɩ sõngdbã pʋsʋka fãa gil kɛpɩ yiisa tagsg n wĩneg ye tɩ sã n na n kẽng ne bʋʋda wotone yõ-koglg sã rɩ wɛɛngẽ pa tõe n zĩnd sɩda kũun wɛɛngẽ b na n tika ne bõe n bʋ bʋʋda tɩ tẽn-kuurã b na n yãnsa nanda tɩ yãmb miime tɩ tẽn-kuurã sodaasã sẽn dɩk naamã tɛka b na n yãns tẽn-kuurã nanda la tẽn-kuurã yãnsa b na n tika bõe n tõog n bʋ bʋʋda dẽnd yɩ wotone tɩ b rag n da yãnse sã n yaa ne bʋʋda wotone n nan gũudẽ b sẽn na n wa maanega la sẽn pa yɩɩd lɛɛrã wã n loogr poore na n mikame tɩ napaalsã b sẽn maan b agt fõndamental la no rɩkrã sɩb kãseng ninga b sẽn yiisã wã b lebg n lebsa tẽn-kuurã me a zĩigẽ yeelame tɩ yɩɩb wotone tɩ b na n kell n kẽng taoor woto tɩ sã n wa mikame tɩ bũmb sã b sãn tik tẽn-kuurã n tʋm tʋʋmde tɩ pa seke b tõeme n lik sã ne wala agt fondamental wã n dɩk beene n loke tɩ kell n yɩ sõm wotone dẽnd yaa boto la tʋʋmdã na n tʋme la wilgame tɩ b sẽn lebs tẽn-kuurã wotone wã yaa wakat kãngã la b na n lebg mosã n yiisi koɛɛg n na n wĩneg ye tɩ buudã b lebg n gãnega lame t'a na n yɩ arbã février kiurã sẽma yib 2022 yʋʋmdã la b na n paka wilemse tɩ sõangdbã ned fãa wa yi n gome n fãaga a sõangda yella zugu yaa wotone la maître ferdinand n zepa yaa na n yɩ avocat ning sẽn yaa pipi na n dɩk koɛɛga tɩ yaa yaa lɛɛra tãab tõre la neda yãns sã sã rɩ bʋʋdbã taoor ne a koeesã cameroun tẽng n biiga yaa yeelame t'a goamã fãa gil kɛpɩ nebã yɩɩ maag meng rãmba tɩ b sɩd kɛlga lame la a goamã me sɩd tara biisi sã n ne sik-kãngã yam sã n biigã wãmbi n datame tɩ f bãnge tɩ sã ne avocat nambã sã n wa yɩ wotone na n zẽgs koees n sõng b raad sã yẽ soabã pa yãk wakat n kõ koe avocat wã tõeme n yɩ koɛɛga nina meng tolg n yaa kom-biisã yɩ bala yiisda tɩ be saame la nina tõe n dɩka wa minita nu
nina tõe n dɩka wa mini pistã la nina meng tõe n yɩ wok-woko n maan lɛa dãmb ka tɛka t'a be beene tar goama la fo sã n yaool n mi sã n ne wala avocat rãmbã sõor sẽn be yel-kãngã pʋgẽ m tõe n yeelame tɩ yã wa sɩd na n yɩ tʋʋmde tɩ yaa kelg n yaa wakat meng la wotone neb ninsb n boolb tɩ b wa zĩnd na n pʋg bood kãngã wã b rãmbã tʋba na n yaame tɩ y miime tɩ tõnd mi vẽenegba tɩ avocat rãmb n be beene tɩ b sã n wa regs koeese y na n mikame tɩ na n woglame na n woglame na n sɩd woglem me b sã n bigã wãn bɩ b miime tɩ MPSR sẽn dee naamã tɛka janvier wa kiurã sẽn pisi la a naas n loogã yaa d ra zĩime n gũud n ba tɩ pʋʋl miidẽ wã tekr na n tek beene wala sodaasã zĩige bãngã sa tɩ sẽn sɩng ne arba yaa président du faso yaa yiisa koeese n degs noyã n lebg n degs sodaasã taab n luɩse taoore wala l'armée de terre gendarmerie wã sapeur pompier rãmbẽ wã nin-buɩɩdã fãa ragenda zĩime n gũudẽ n data tao ne tʋʋlem tɩ sodaasã sigi zabrã sũ-yã pʋgẽ n tõog n kɩ tɩ tekr teke tɩ nin-buɩɩdã tõog n paam laafɩ sã ne bãmb daabã yẽ yaa wotone rẽme la tẽngã tao dãmb paalsme sẽn yãk yam n yetɩ b na n maanamo bɩ maan tɩ tʋʋmda yɩta tao yãmb mengã miime tɩ tõnd mi vẽeneg pa tɩ tõnd sodaasã sã ne yõ-koolgã wɛɛngẽ b tõe n teega b yãado ne tãnsob n soodsã tɩ kaset wilgame tɩ tʋʋm ninga b sẽn tʋʋm yaoolmã wotone tɩ b boond tɩ opération la mingolã n wingd tɩ yaa nedgrã sẽn miirendã b sẽn tʋʋm janvier kiurã sẽn pii la a nu tɩ tãagã pisi la a tãabã tɩ yaa région du centre nord wã la b tʋʋm yã tʋʋmda sɩd wʋma biisi tɩ tʋʋm kãngã yaa état major tactique 1 n be groupement de force du secteur nord n be kaya wã n yɩɩ na n zãmb ne tãnsob n soodsã kɩtame tɩ b paam bãmb koabg la pisoob la a tãab n kʋ la b rees b teedo la b rees rɩɩbo kood sẽn na ta tõnd n pii la zaka la sã n yaa ne wala teeda b sẽn deegã pʋga y tõe n yeelame tɩ koodã fãa gill kɛp yita wala nebã sẽn tall sõngr n sõng zoatmã koodã wa n tɩ beebe la wʋsgã fãa ra sokda me sẽn getẽ tãnsob n soodsã maana wãn n be weta pʋse n tõe n paam kood kãngã n dɩt n tẽgda tɩ neb nins n yaa b zoatm n yaoolẽ wã be bʋd zãnga kaya namsig yã fada a ne wa yug yã d sõdg wotone bala pa tar dɩtl n gãe ne kom tɩ yaa nin-bãanega tɩ ko-yũud na n kʋba tɩ kom na n kʋba sã n ne kiba y kẽed d sẽn paam yaa b yeelame tɩ yel-kãngã vẽenem tõe n tɩ tika yɛla yiibgu nananda pipi wã yaa tɩ tãnsob n soodsã soo soy kẽere n yãmbe n gɩdgd mobilsã ne koodã n deegd ne pãnga n gɩdgd essãnsã n deegd ne pãnga ne rɩt la fãa yel kɛpɩ yiib n soab yaa tɩ tẽn-bɛda pʋse tẽn yagsã pʋse wala zĩig ninga zabrã sẽn tʋlg n kɩ pãafa wala gibo wakat ning mengã y pa tõe n gũusi sã ne wala ribda buud toor yiib neb sẽn dabd n zĩig ninga ye tɩ y na n mikame tɩ soolem n beene la nebã sẽn zoe n bas tẽmsã wʋsgã dẽn tẽmsã yaa vɩɩdo tãnsob n sood sã n dees rẽnda wala gibo yãmb sã n dɩk makr beene yãmb tõe n wa tɩg n yã montena wã tãabo sẽn sãrs rɩɩb wotone tɩ nebã fãa gɛt n bala t'a wẽdgd n bala n teesde dẽn dat n yeelame tɩ yãmb sã n ta gibo y tõe n yãmb me tɩ tãnsob n soodsã yõga rũmsã n wa kẽ gibo pʋgẽ tɩ b koosd dũmsã wotone tɩ nebã fãa miin tɩ yaa rũms sẽn zu n wẽg neb n deese la ned baa yembr pa yetɩ bũmb ye y tagsdame tɩ rẽ fãa gill tɩ pɩɩb na tõog n degs noyã n na yɩl n kɩ tɩ yel-wẽn-kasaab kãngã me tõog n yãnse la b tõog n kɩ tɩ b tõog n mao a ne tãnsob n soodsã meng a kɩɩka tɩ ad yaa yẽ n na n tall rasãnda n wa tɩ yɩɩda sãn-biigã wãn be fo miime tɩ fo zoe n tol n wʋmame wa sã ne tõnd sodaarã pʋgẽ yaa bãngẽ sɛ tɩ na n paal sẽn be beene wã wala pʋʋl miidẽ wã yaa mam pa yel yãmba tɩ wẽnem dog n wẽnem beene yaa tɩ f bãng tɩ yel-wẽn-kasaabã ninga sẽn maana inatan novembre kiurã sẽn pila na 2021 yʋʋmdã tɩ yɩ sabab tɩ zãndarem dãmb pis nu la a tãabo tõog n maan kaalmã tɩ zãndarem dãmba ne pis nu la a tãab tõog n maan kaalem tɩ yaa zãndarem dãmb pis naas la a wa n maan kaalmã na n mikame tɩ sodaasã taood dãmba tekdame n tekdẽ y ket n tẽrame tɩ tãnsob n soodsã wẽ-kãngã loogr poore président Roch-Marc Christian Kabore ragenda rɩka colonel major Gilbert Ouedraogo tɩ b na n yɩ chef d'état major général des armées
en lede général Moïse Minungu option de ning bambene de ning bambene labo bien ne pila yip tonre ning to bien chef de corps damba obra zeka ninkanga soba te titan sa ne wala général zingin chef d'état-major général Gilbert Ouedraogo ninkanga melapsan sika na mo janvier ki ura san pistan la yembra te obrik tuma yuma ta bala e bondo kisa ta pour mbala option da bi commandement tawri son tuni mono koyra san yi na lema un chic sané agence nationale du renseignement tawr soba colonel de gendarmerie François Ouedraogo son tuni na mo indique ninga samana ti mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration MPSR na wa janvier ki ram pisila na son lourd tinin kanga soba rakanda menma wotone na ma wen dikrateka a menma wotone halin tanrunda ne ba ipatara kibari wakat ninga ton so wangul hot sibra menga ti ton ki tampatan ne da kibari la ton ta da me ti yemena mana wala ne batab samane wala assemblée nationale kudra taw soba Alassane Bala Sakandé sen le grand pa mazaka pour un tien tene wara son lourd et la yelamente sainere lor pode ina mi kamati Burkina Faso ganda parla lieutenant-colonel Paul Henri Sandaogo Damiba na libran yona saine wala sodara zingo tone te ya botone te signe arba son lora colonel major David Cabri en libre saine wala sodara sa tor soba Burkina Faso kane tibia bamba anda ya commandant du groupement central des armées obna un qui te mette colonel-major Célestin Saint-Pouré pour le bas, et pour son bonté adjoint. Ya ti bang ti saine l'armée de terre zingin. Yenda ya colonel-major Adam Neri na lui tauré, la saine gendarmerie au zingin, ya lieutenant-colonel Evrard Somda, na yi chef d'état-major de la gendarmerie nationale. Sambiga wambi. Omenga mi mitibati sambas kabea. Ada nyaka sukata banna nawa saine wala sodara pour miela foti MPSR bamna antarsan ya ne wala kulimbile wotone an wen wotone saine commandement fangil tepe pour et taga de menti mo mosa wotone wa mawni tan so mo soursa et to me ya pamta wombisi ti an Burkina be ramba fangil tepe rabo wala ne ba fangil tepe sanda tay toto sambiga wambi yela meya na wudga tata ne tour bontrika ati poksep swadi waya kibay ni misumbe ben tasfo to mi meti janvier ki ura sampila nun tiganta pisila tan 2022 tum non tume soda sa tuma tumde bombo onti opération Lamingol ndata winiti ne tagari ti libra yolomde sin mirwenge tum da tuma me région du centre nord wa ane soda sa sulo bu tore santa lamentare nepson bonti force barkan ila mete tum kanga kitame saine kibay tum nord hombe soda sa zinigwa tobna tonre en kutan so soda san yidbam ko roto ne dole laba tusi saine bi nyakan lubi laba tisame op zinsi la abking nimbuy da pilse sambe centre nord ila mete na pira saine tengan bandamba pong ni ngap son pa me ni tum ni ngap son tuma la bumi ni ngasambe betet somba namba ngayati yon ko lga yelle akete ya jules men akik sa ne pour 20 ramba taba hambi région du centre nord sanama tenga na manteng ne bam kaseti nga inami kame tan so so sa ketan we ta bene ne bni isme han zoetba me son rapa da me inami kame ti 42 to san para kulim me son re a usro lo to yeme san para kulim son re a usro yela menti yaw le moto no ina mi kameti tan so so sa zo en 15 si laptal halakar buto to jins kin pour tina mi kamento bion rasi ra ninga sembe gabu ya tembil sembe barsa ala so mo dimanche janvier o tura san pista laptum tum kanga oblem ko VDP yemre lablem tira un samsa ne komera jinga sembe basma ane tamasco yeme ya temse yibu sembe barsa alo yin fa jili chapi be sa ne kaya barsa alo centre soukan la tene wada janvier o tura sma pista la yemra obiela metobni ngabugum sa ne zakaska teka wanti da na ba zaka ane motoramba sembe option da yere sa ne nwaka
ya no akame ya tembila sembe pihel sol mo sembe kilometre pisi botono ne kaya yeme yi talata dare février ki pipi lab tum kanga labti kuni zal sa tabo labning boutiques bugum arba dar février ki rasma yiba dar yongo filon 12 pour moi filon 12 mais ya sanan boko santol yor santol gon yi mbe burum commune no bene me lab tengan tengan tum da wotone te yi hala karmen akika ate a pasik tali songul son kwa sambiga wambiwa lawoto no dunde yibe wakati tondari kanta hadiamba e namba sa wete ne beter ko subtero te a publicité o wakat lawoto ne Cité nouvelle génération zugo ton meta appartement ni ro bet bam kwaba yamne immeuble hanton woto eta ha ton amana appartement bet bam pina he de type F3 ci tengra te ton kelen geheman boutique bet bam pila nasi kawaya appartement F3 nzoen sazanga yamne tor woto ton ame eta ni ro bet bam pistan F4 amba la villa bedbeda F4 ni F3 compel hami nam bingir zininga mpa ni kombi e korong ziga mpa ni yinga weker ziga mpa ni reme ton nan talla ziga hentuen gar mote wani mobile wa ahnan tawazi kobra pisnu ton nan talla nasa mbulsa bombo na sobti fora rama yime nan zinda bene haya mpa ni ziha fana ninga bugum damba ringa yam takasa ne ba yo ko lo yelbi nje sito na mingubuga me ni ne ba mbebe ngete nyokolo aweng sa commune pour ti pa motor za para za patabli aria Abdul Service International man bunkan cité de la nouvelle génération. Cité de la nouvelle génération wa ya zaks la villa ramzab la korlosi ya nana aleben palit yam wengai makro hectare yen yalam pourra ya zaks la villa ram ni yid bam kwa labna me yam gile ginge samiti bogonta yam dawo nanga bola nandike ligi troga sawa awu mamla roning ligi ya toura so moy ti signeta. Cité de la nouvelle génération la simbe bororo minute pile nous ni natenga sa commune pour la am pogod ba Bintu yamse pogod ram pinna mana ya fupal sin kaya wayam be retraité ayo yo kasinre aria pierre babala kolokatum tof fono la hanya ro lili la ya pepelem ya son famille mbembo ti mok fo hanan pierre fo fourir da fin à que le mok derrière da fin ninga kirenga deme abe boutique sa fin a ligir ka to a you noma ya tin ndeke ade wala ketane ada bulam ti mok yaska ade boutique fe yamaka boutique bebe abebe beto data mok bala elo Lori, la question n'est pour remettre il faut la Lori. ndate zeranta boutique moya tubra waze mok mba mwe mok you know ma mok ya safan zoma porlumde wana yiki lafi wa iko zemsam zi bebe Rike aserse. Ya soma ton na yikada azugula woto ne spaghetti wa. Nada, lembe. Spaghetti la mangwenda tabla nos ma paye marie. Kengada mena lemunge wa. Spaghetti kanga yura la mai. Spaghetti Stella. Spaghetti Stella. Stella. Bon tifo. dibiga Nyam tien pa ma pat Estela a spaghetti wa B gram kobisi la puhno ne gram kobisi kokieta B gram kobisi Burkina Faso winfisa nasa fan Estela ya spaghetti ramba fan ataka Karim
C'est quoi ça? Regarde mon habit, comment c'est mal lavé. Je vais retrouver son éclat, hein. Oh. Mais, patron, Saba est là. Saba, c'est qui? Saba, c'est un détergent. Il protège les couleurs. Va m'acheter Saba. Hé, pour mon habit. Madame, voilà votre linge. Mais comment tu as fait? C'est pas moi, c'est Saba. Il est efficace contre les saletés. Très doux sur la peau. Avec un parfum agréable. Tenez madame, je vous fais cadeau. Saba élimine les taches les plus rudes et protège les couleurs de votre linge. Mon société immobilière me Burkina Faso ya immobilière manaba. Obe sabwe, pom silwe, kubri, kambwense, bobo, manga, binde, kaya. Hey, kala kabna ki tem satabarawa. Nyam dat rogungan halinga impaya hiniye nyeti ayam so mun aba wane tima société immobilière mun apa magrema nye Burkina Faso kap agré la be abe wodo police bank sambesia wa ya be pour la hambe wala Tansi numéro plus 226 25 37 05 08 mobile plus 226 78 81 83 23 76 51 03 43 technicien au numéro de la zéro Koya Mati Abel 26 78 81 09 25 mais la data là moon.imo@yahoo.com Moon Abba ton pam doton gan Savane TV, la télévision des nouvelles cités. Ya sida dende nan kenga tawre te Alphonse Ouedraogo yamza da gaynga tibara ya le pays c'est brapo ya boto ne te gaynga gulsa sebranta le pays ramba te nan ken pombe ne sebananga yobzingi gaynga goma noeni sendike ti ana ton enquête nembuida ngwek so zinni sane wala abvoima wenga hantida wala yerke han palem sekda mane wakat ning tan so sorsa ambe ton zamana point gaynga yela met MPCR ram sandik non ninga aya soma la ambe wo point la sanan kiwa gaynga wiliga me asan tu ne mona ko yarab sankar télévision nationale là il y a met mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration ko MPCR wiliga me to zenka sanet ngubra monte cool fewa zang fasi Burkina Faso kane lableman le paka Burkina Faso to san ya tenga to san o paka me la pour mbene ynyame to buliga metisida ya hanna yilan to ngon wiligi nimba zoere ne bumugo ninga sen man ton zabana point ya sababu nyoko lokal ma kilet ne be nimana point man yel sen ya togo ya ren kiti to na yilan ton ro ta nimba zoere nene ni sen pam nam so yile kanga point abagi hame ti mansam ninga ya suno da yela mi manan ti ya tiga nye soba aya bum sen gidre la han gidra wa yela meti tene daran talanta la musa yo so na biga sa monti mini wakato yel ni ya suno yela gidra me la le parde arzuma talanta wa dima sa ti weekend na mi kameti
yong wakata ayiba 2h du matin te kanta suno wa yela me ale min gitara me la sida mama gayenga mamwe nu pwaka te nori kanga aya soma mamwe nu pwaka ya ta ya boy abande ngan to ron zek sa ne wala te ngubura kur feo aya bombo hanta nafa woso nyam fami ya wanda namade neba bale wa nepti handa be tompo ya kur feo ya sababu to pale ben twen to me wala san serade nyam mi me wala nebni senda am sheda zima bem tum na maki pourra han ye te kur feo te kambe bam na pa ben to me lebra da to nen na bari jinyi me ngeda da to ma ko nga bo wadame nyam le nyam ti wala ne ba hamin to masigi ko me bi sa o man te ni nyam sa me kyo so ninga chance ay la yawrin ki bam na ma fa rana ma na wana ti kurfi han ki ta zingi sida mam data men wuligi te bam na ma fa runda o bi ma bira ti kurfi zekam la mam data kan ta ngomme ale me ya sababa ki te leba ba nam pam sori manam so to ko se an tuma wala ha shakate bale to sa pakka Lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaro Damibaya mtren yila me ne da tolo se likanyame non ninga sandika Jackson na wala kurfe otengubra oto aya soma le men kala me pin te bale se ne sanve ki ura pisila nasi si yella hamma te bamde nama te tengubra rawa anama da ne boso la mosaya yela meti nyawa aya bummo hono ngana na kenari to san jeka me wuli bum ni hiya sababo to bana jeka wa ton tenga bi zar pour ne ta suba source pali ma shekada ba neba ti liman hobre gi sa voyem ti ya wala yel pabe ton tenga ni pa shekade rel suno yela wala maria haram le me ya wazulukri be wala sobo la yel wo ya bum na itiga ni fangil kapi shekada nyobo rame isa mermo sa ye den wakata masati namba hanep to course of tedo tia publicité wakat la otone aw ye Nous construisons 100 appartements et villas sur la cité de la nouvelle génération. Sur cet immeuble R+3, nous avons 40 appartements de type F3 et 14 boutiques au rez-de-chaussée. Là, on a un modèle d'appartement de type F3 tout fini. Waouh, c'est trop beau ici. Juste en face, il est prévu un immeuble résidentiel de haut standing, comprenant 30 appartements de type F4. Nous avons des villas pavillonnaires de type F3 et F4. Il est aussi prévu une crèche, formidable, une maternelle, un terrain de sport, plus de 150 places au parking pour les motos et les voitures, des fourrages, une centrale solaire pour les éclairages collectifs. Est-ce que vous avez pensé à la sécurité? Oui, bien sûr. La cité sera entièrement sécurisée, fermée, avec un contrôle d'accès. Dans la commune de Saba se bâtit un important programme immobilier réalisé par la société Abdoul Service International, la Cité de la Nouvelle Génération. La Cité de la Nouvelle Génération est une écocité qui maximise sur l'occupation rationnelle de l'espace. Sur 1 hectare environ, il est projeté la construction de plus de 100 appartements et villas. Votre choix s'est porté sur lequel? Chérie, on prend lequel? Le plus cher. La Cité de la Nouvelle Génération est située à Borgo, à 15 minutes du centre-ville, dans la commune de Saba. Salmata! Salmata! Touma! Bah, père Balawaka! Salmata, am nan bon sa fo ne wenda yemra. Pina, Dieu vient pas comme ligitum da sanfande, comme ligitum da sanfande. Mam buza men je masa. Nata kingu. Foka go mam ligdi nan da sanfande. Ya import fo sanfana ligdi. Zak sabwa. Ayo da zabiye. Nindari yam mam ligdi mam da sanfande. Mam kira wa. Mam ya neba han su. Tia eko. Mam ya wo. Ya wani ya mbongo wa nkora. Mam leke. Sans parler. Sans parler. To bonti eko. Eko. Ti mam ya ti mam ina sakaye ti makange wa.
Ni wende mam tar pierre. Son fan za ta kun sai. Salmata, san fan na yi wani ya ta kunsa. Eko, pierre dam te kasati. Ta yunora ka. Comme debout. Faut sans pek fura, matam di kangil. Mam data mingi. Mchenge. Aïe, Salmata, les apportari, na fo. Eko, ya Safan Pal Santar Baraka. Nyam tem pa ma la boutique ramba fan poussin, rason wa la tabliera maning. Isandat venom, biwe banga, 25, 40, 18, 36. C'est Victoria. Que c'est bon. Son parfum attire à distance. Golden Victoria. Quel parfum. Décidément, toutes les femmes en bon goût. Thé Victoria, envie de tradition et de bien-être. Madame, wana wuni yam tan ko ma ton honwera ya. Bala yam be Abdul Service International. Yam do tam meba ya wuso. Donc ton mi yelam tin hawaye ten tu manen ha quoi. Yam we da sima ton na wan rare. Ligida hambe mbale. Ton ten we ton na tabrare. Ba ne yongo. Yam ne ton lizina ya wotoa. Ton on kan wen we so rare ya sima ton pire. Rare. Et puis Abdul Service International kale tum ne tan ko mama. Madame, dem yam pa ki city tan ko mama ya shamai. Ari ya ba ma we. Inange wa. Oh. Madame, yam nem ya. Ay bahi woto bala. Bahi woto. Yele fu kenga mo ton tan ko ma nge. Nyamba burugiye. Nyamba do ko tati do. Ay, da lorier. Je hingira. Abdul Service International wuligida nyam zaka totori nyam nyakri ndata soba le bang miti pa ki kamene teden tar panga antar sandi. Abdul Service International propriété immobilier signa sombre yida tabafan sous région pour Mamerata woto mam nenga wa ko tulo bala mam je taram te cool Wai, nente cool la wa, ne ba fa ya cool. Fo sanyu te cool, fo rara fa ya cool. Savan TV, la télévision des nouvelles cités.
Savan TV, la télévision des nouvelles cités. Alphonse Drago. Ye. Gayenga wili gamete sida noning sendi koto apa wenga bali mamhanda gesi Burkina Faso nepkier vuima wenge ya wala tontenga pabi zulo e point henkia kankan bali ne bankela anda vuyoto ti awa yele men pabi tenga ti fuzan gete sida ya to bali ne banda bi mosaya ti foten yeti Burkina Faso la le bara yibu pipiwa ya ti ne ba miti tenga be kelan point mbi zulo e point ti bam na matemba na yilan ton pa men yi tan so so sa yilla point den bam pa gomna vuyem ya hobre gis gwam bam sida kenna me ti ato neba la neba ta men dabe to purin kenam ti awa tenga yele men kabe tenga ob vuyma handa vuy toto a aketi ya boto nyam nela ya zikalam datam pere preda damiba ti no ningib sindika anan ki tamete nda vuy ti awa yele ka tenga ram bam me tarsi yel kinre on palim trema na yinga la mam leben getonwa na yi toro on compreda damiba be ti bali ya yi tila do ton ba pame son ti tenga man namba to bi gilig din getan ti bam yi ti gitaram mo ton pam wawri ya wakat kan lam geta obna mana wana yezu minti bam zo mbe zabar point netam so sa le bam pam neba tab ton tum kanga apana nay lam data men wuligi suno da yera pateki mama sondoy bale yam mime te sango suno da yela makira ma bimbi mo bebe le boîte de nuit rama bam me bebe la wosra fa ya yong toma ren wakat ni gibsin yete gitara mo ya wakati kirmenga ya handa singa tuma bam damba na mana wana ya ren so ma mera to wuliya te so mana neb kirmbe nke langain la do to ne e hani yel kanga point yeti yel woso gitara mo tierde ki pinda la neb ni sin la ba ya paraba bam pam ti sidba nam bizar sa mosa pin ab suro no mame hatta blade wotone mama gayenga yam la mila man bataram nafde bataram hon kongode yel kanga point te bali darma ha wa ti dine veri atam jo inkieme te am point ren mam nenga wanye gwampa wawi bi boy ren ya gayenga han sokla hangolse ta le pays le auto semaine mo safo den ya gayenga tibara otone na parton dunde arzuma tibaya la nan comptable sectene wada yibeo wonam sakr pore wona sonsol lafi wona tiense bu so rasma yiba ne sino la ayre tidlibe kom pam tab ne sino wona sonsol lafi inshallah